The Malaysian agriculture industry is fast growing. Agriculture roughly makes up to 12% of the nation's GDP, while 16% of the population of Malaysia is employed throughout the agriculture industry. While majority of the industry is still using the conventional techniques, latest and modern technology in farming is being implemented in a fast and steady pace. I'm on a journey to meet various industry players, especially young farmers, technology providers and government agencies to explore the latest and modern technology in Malaysian agriculture industry. Saya dah bermula tanam sayur ni daripada 2007, sistem banjir Palo punya. Ada minat tak nak ubah kepada teknik moden? Dengan kadar umur saya macam ni, saya kata tak minat lah. Saya teruskan apa yang ada lah. Panjang pakcik usahakan kebun ni, apa halangan yang pakcik ada dekat sini? Jika keadaan panas, terlalu panas, kita kurang air. Kalau terlalu banyak hujan pun, kita kebun banjir. Jadi bila sayur-sayur tergendap, hasil dia semua mati. So kita terpaksa tanam baru. Kalau panas pula, kita terpaksa pam air. Dan serangan ulat banyaklah, serangga banyak kalau musim panas. Mungkin kalau ada teknologi tu, golongan muda akan menceburi tak? Kita kalau nak bermula dengan tanaman, perlu buat kecil-kecilan dulu. Orang muda nak buat terus, nak pakai drone, nak pakai teknologi moden, saya rasa dia tak mampu. Jadi dia kena buat macam pakcik buat ni, buat sikit-sikit dulu. Nama saya Amirul Fahmi bin Alias. Setahun ni barulah ada 4 jenis sayur ni. Sawi pakcoy, salad, terung dengan timun. Kamu terlibat dalam pertanian ni sebab minat ke atau sebab ada teknologi? Yang pertama memang minat lah. Lepas tu yang kedua mungkin sebab teknologi yang kita ada ni banyak membantu untuk improve lagi kita punya pertanian dalam Malaysia ni. Apa jenis teknologi yang kamu guna di sini? Solar. Kita orang tak guna elektrik daripada TMB, kita orang guna daripada cahaya matahari. Tapi kalau tak ada matahari, contoh hidroponik ni kan, air dalam paip tu ada lagi. Dia tak kering macam tu je lah. Sebab tu kita orang guna solar. Teknologi yang lainnya adalah hidroponik lah. Maksudnya dia tak ada media lain selain daripada air baja, air je yang lalu dekat dia punya akar dia. Apa beza teknik lama dengan teknik moden? Teknik lama ni rasanya dia memerlukan tenaga yang kuat sikit berbanding teknik moden ni. Teknik moden ni pekerja yang kita gunakan sangat minimum. Okay, apa jenis bantuan yang Amir dapat daripada agensi kerajaan? Kita orang ada dapat bantuan daripada Jabatan Pertanian tapi dalam bentuk barang lah. Macam wheat mat, polybag, racun, baja. Teknologi ni ada kesan tak kepada produktiviti itu sendiri? Teknologi tu memang perlu untuk kita banyakkan kita punya hasil, untuk improvise kita punya pokok, ketahanan pokok, memang sangat perlu. Nama saya Hamdan bin Sulaiman. Saya asal daripada Melaka dan saya bekerja sebagai pensyarah Fakulti Peladangan dan Agroteknologi di UiTM Jasin Melaka. So kebun ni dia actually more to part time lah. The part time then saya buat sebagai hobi. Saya dah berkecimpung dalam bidang pertanian. Saya try to apply lah. Dari segi tanaman, ada tanaman macam mana dekat sini? Tanaman yang kita panggil Asian crop ataupun the cash crop lah, Asian crop kan. So yang mana biasa memang orang kita makan. Contohnya macam sawi pakcoy. Lepas tu kita ada bayam merah dan juga bayam hijau. Dari segi kebun Encik Hamdan ni, boleh terangkan tak beza dengan teknik konvensional? Saya memilih untuk macam nak apply the urban farming punya konsep, tapi bukan yang jenis indoor. Okay, saya buat yang outdoor punya, tetapi di dalam greenhouse. Teknik untuk tanam saya pilih hydroponics punya teknik. Dalam hydroponics ni dia ada beberapa sistem yang kita boleh buat. Contohnya macam sistem takungan. So sistem takungan ni dia air tu dia tak flow. Maksudnya dia macam bertakung kan dalam bekas. Second teknik kita boleh apply DFT, deep flow technique. Dia macam air tu dia bertakung di dalam saluran pipe. Berbeza pula dengan teknik yang ketiga, NFT, nutrient film technique, di mana air dalam saluran pipe ni semua satu lapisan nutrien yang halus lah. Dari segi teknologi moden, apa teknologi yang terdapat dalam kebun ni? IoT based teknologi lah. Penggunaan internet untuk kita monitor dan juga kita control a process. Dalam hydroponics, bila kita nak bancuh air baja,
So of course kita akan tengok pada beberapa parameter lah yang penting dalam hidroponik. Contohnya macam kepekatan baja, ataupun lebih mudah diorang panggil EC ataupun ppm, berapa ppm. Okey, itu pertama. And then parameter yang kedua pula pH air lah. Dua parameter ni yang paling utama sekali. Okay, and then ada juga beberapa parameter lain, contoh macam temperature. Suhu pun kita nak kena monitor juga. Dari segi penggunaan teknologi dalam pertanian, teknologi moden lah, apa sebenarnya kesan, kebaikan kepada industri pertanian secara umum? Penggunaan teknologi ni kita dapat meningkatkan produktiviti, so dapat secure keberadaan makanan tu. Penglibatan anak muda dalam pertanian, adakah mereka berminat ataupun tidak untuk melibatkan diri dalam industri pertanian? Diorang masih ada lagi minat untuk diorang tanam ni semua. Salah satu cara untuk kita tarik minat diorang untuk menanam adalah dengan penggunaan teknologi. Hi, my name is Jayden from City Farm Malaysia, and I'm the co-founder of the company. So our main venture in City Farm is on urban farms, regardless of indoor or outdoor farm, as long as this farm stays inside the city area. The one beside me is the module of what we call the PFAL, stands for Plant Factory with Artificial Lighting, that we use artificial horticulture grow light as a replacement to sunlight for indoor farming. The main purpose of having lights, of course, everyone knows we need lights for photosynthesis purpose on the plant. As for horticulture grow lights, it was meant to replace the use of sunlight, especially if we have the demands of having farming inside the indoor environments where we have very limited on to no sunlight. So horticulture grow lights is act as a replacement to sunlight for such functions. In general, sunlight is coming in the full spectrum package, which we see either white or warm white light from the sunlight. So as for grow lights itself, it was engineered or designed such as we targeted certain spectrums such as the red spectrum and the blue spectrums. Specifically, it was the effective spectrums to perform photosynthesis on the plant. The horticulture grow light itself has been invented since the age of fluorescence light. That was even before the birth of LED lights. In the coming 5 to 10 years, we were seeing the future of farming is going to be very much into indoor environments. That will always be in the situations when we, especially urban dweller, when we live inside the urban area, we have very limited space. So we won't have enough land anymore to produce such amount of produce. That is where farms will go into indoor or will be growing vertically. That is where the horticulture grow lights plays a very important role. 5 years ago, we don't have the industry here in Malaysia, and that time even fertilizers, we will need to get it from a neighbor country. The past 5 years, urban farming in Malaysia has been developed very quickly in a very fast-paced manner. Today we even have manufacturer locally that manufactured these urban farms parts and accessories and supply them to countries like even Japan. Hello, I'm Se. I'm a founder and director of Iritech Sendian Berhad. Iritech basically is a technology and service provider for high-tech farming. So what we are trying to witness and showcase to the industry is we want to make smart farming easy. What we are trying to achieve in Iritech, we are trying to gather all this good technology in Iritech. Take an example, we are trying to bring in an IoT system that much easy to operate and much user-friendly to be used by the farmer. At the same time, we are also trying to bring in more green technology or user-friendly or environmental-friendly irrigation system like hydroponic system. When we are first talking about modern technology or smart farming, I think the farmer have to be able to make profit from that. So, and the farmer have to be able to operate the machine or the IoT controller. So I think that is a bottleneck for smart farming in Malaysia. So we have to really bring in the technology and the smart farming system that really user-friendly and really easy to operate by the farmer. In Iritech, we are actually bringing in an IoT controller called Nido from Italy. We are working together with this supplier in Italy to bring in this. It's a modular IoT controller. Everything comes in one. There's no wiring, no plumbing, no control panel needed. Everything is just all in one. Setting up cost going to be higher. But the advantage behind is the product differentiation of it. Go take example the indoor farming, the container indoor farming. We also supply the irrigation system, the LD system to them. Some of the farmers, they are willing to spend a bit more to get the IoT controller.
By having that, you can have a full control of your produce. Well, by having that, you can give a very good product selling point in the market. What we can expect for the coming 5 to 10 years, there's a lot of new technology will be coming in. But at the same time also the market will be automatic filter out what is really not suitable and cannot adapt in Malaysia. Saya Dr. Puteri Edareti binti Megat Wahab, kerja sebagai pensyarah kanan di Jabatan Sains Tanaman Fakulti Pertanian. Saya punya specialisation adalah plant physiology. Saya telah berkhidmat selama 27 tahun di UPM ini. Kebanyakan kajian yang dibuat untuk meningkatkan produktiviti itu adalah berkaitan dengan contohnya seperti plant breeding atau pembiakbakaan ataupun dari segi fisiologi ataupun dari segi cropping system, ya. Semua target dia adalah untuk increase production. Kita ada lecturer from jabatan ini yang dalam breeding ataupun pembiakbakaan dia telah menghasilkan padi U Putra. Padi Putra ni memang sangat a new variety which is dia boleh increase production dalam 10 to 12 tan per hektar. Remaja ataupun generasi sekarang ni dia tak berapa sangat suka tak berminat kepada pertanian sebab panas and then bermain dengan tanah and everything. Sekarang ni yang program yang kita buat, yang kita bentuk ataupun tubuhkan ini adalah kepada new technology, ya. Tapi basic thing untuk tanah and everything dia still kena tahu. Dia still kena mencangkul, walaupun sekarang ni kalau kita nak tahu untuk new teknologi kita menggunakan tanaman tanpa tanah yang tak perlu nak mencangkul ataupun kita pakai dalam polybag. Nama saya Khairul Azri bin Rosli. Saya merupakan pelajar PhD di bawah penyelaan Dr. Puteri. Bidang saya adalah horticulture, specifically plant physiology. Sekarang ni saya tengah buat kajian tentang pokok Korean mint. Kami sedang cuba untuk meningkatkan produktiviti dan kualiti Korean mint. Trying to tanam dekat Malaysia dan kita cubalah macam mana nak make sure Korean mint ni boleh tumbuh dengan berjaya dekat Malaysia. Saya punya penyelidikan memerlukan saya untuk tanam pokok di ladang. So I'm doing both actually. Field work, kerja lapangan dengan dekat makmal. But saya seorang yang sangat meminati sains dan anything science memang saya suka. So especially plant science. Okay, so plant science I think is very interesting because pertanian is basically plant science. Saya sangat meminati biologi tumbuhan. Saya sangat meminati bagaimana tumbuhan menjalankan proses hidup dia. Dan dia lagi menarik kalau kita boleh kaitkan dengan macam mana kita nak tingkatkan produktiviti dan kualiti tumbuhan. Nama saya Muhammad Akmal bin Muhammad Fauzi, berkhidmat di bahagian pembangunan industri asas tani di seksyen sayuran dan tanaman kontan yang mana saya sebagai ketua unit teknologi. Peranan jabatan ialah ke arah mewujudkan industri pertanian yang berdaya saing. Selain itu, pengeluaran produk yang berkualiti, selamat dan juga mesra alam serta berorientasi ekspor. Penggunaan teknologi yang kita sedia maklum di Malaysia ni boleh dikatakan kadar penggunaannya masih rendah. Tapi bagi kami Jabatan Pertanian cuba untuk menyampaikan maklumat berkenaan dengan penggunaan teknologi dalam bidang pertanian bagi meningkatkan hasil pengeluaran usahawan kita. Di Jabatan Pertanian kita mengadakan kursus dan juga latihan umum berkenaan dengan penggunaan teknologi bagi memberi kepahaman yang lebih kepada usahawan-usahawan yang ingin menceburi dalam penggunaan teknologi ini. Di Malaysia kalau kita tengok kalau kita buat perbandingan dengan negara yang maju kita boleh nampak Malaysia antara negara yang mengikut perkembangan teknologi pada masa kini. Veggie Factory itu merupakan kita punya inovasi Jabatan Pertanian terutama di negeri Selangor yang mana ini merupakan kaedah pengeluaran makanan pakai teknologi-teknologi masa kini, automation dan juga pemantauan pembajaan dan juga pemantauan berkala yang kita perlu buat
ya, pada kaedah penanaman ni. Selain daripada itu juga penggunaan cahaya LED ataupun grow light yang mana menggantikan keperluan utama tanaman iaitu cahaya matahari dalam pengeluaran secara tertutup. Kaedah ni dapat mengeluarkan sayuran yang berkualiti, segar, selamat dimakan. Di samping itu juga dengan kaedah ini kita dapat mempercepatkan proses tuaian. Beberapa faktor kawalan yang kita kawal menggunakan kaedah penanaman vegetable ini, salah satunya adalah penggunaan pencahayaan, yang mana penggunaan LED, pencahayaan untuk tanaman, penggunaan LED grow light bagi memberi cahaya kepada tanaman untuk melengkapkan proses fotosintesis. Penggunaan LED ini secara tidak langsung dapat dikawal bagi mempercepatkan proses tuaian. Selain daripada itu juga penggunaan IoT, Internet of Things, diterapkan dalam konsep penanaman indoor vertical farming ini untuk tujuan pemantauan berkala dan juga membantu dalam kerja-kerja pencampuran baja ataupun nutrition kepada tanaman kita. Untuk cabaran dalam teknologi ini, kita sedaya upaya untuk memberi kefahaman kepada usahawan terutamanya untuk memahami kepentingan teknologi ini, yang mana dia dapat membantu mengurangkan dari segi kos operasi, kos pembangunan, dan juga usahawan lebih memahami keperluan tanaman tadi supaya hasil yang dapat dikeluarkan tu lebih produktif dan juga lebih berkualiti. MADI merupakan badan berkanun yang menjalankan penyidikan dalam bidang pertanian dan industri asas tani. Jadi usaha penyidikan MADI telah menghasilkan pelbagai inovasi, termasuklah varieti, kelun tanaman baru, baka ternakan dan juga kaedah-kaedah pengurusannya. Selain dari melaksanakan projek penyidikan dan pembangunan, MADI juga menyediakan khidmat teknikal dan pembangunan usahawan, terutamanya dalam bidang makanan, pertanian dan khidmat-khidmat lain dalam industri yang berkaitan. Khidmat teknikal adalah dalam bentuk khidmat nasihat, perundingan, latihan teknikal, khidmat makmal dan pembangunan produk serta proses dan juga peningkatan teknologi. Misi MADI adalah untuk menjadi penjana terulung teknologi inovatif untuk memastikan kelestarian dan daya saing industri pertanian menjelang tahun 2030. Nama saya Zul Hazmi Sayuti sebagai Timbalan Pengarah di Pusat Pendidikan Horticulture, Program Agronomi dan Sistem Pengeluaran. Horticulture ini adalah sains yang menjurus kepada bidang kajian berkenaan dengan tanaman buah-buahan, sayur-sayuran dan juga bunga-bungaan. Di bawah Pusat Pendidikan Horticulture ini, pada khususnya kita ada 4 program utama lah, iaitu pembaik bakaan, iaitu breeding, dan kita ada juga agronomi dan sistem pengeluaran, penyakit dan perosak PND, dan juga program pastuai. Pendidikan yang dilakukan sekarang adalah menjurus kepada bagaimana situasi dan juga isu-isu yang berkaitan dengan pertanian yang dijalankan, dan di MADI juga pendidikan yang dilakukan berkenaan dengan urban farming yang melibatkan pembangunan inovasi bagi aktiviti pertanian di kawasan bandar yang mempunyai masalah ruang yang terhad tetapi memerlukan peluangan makanan yang banyak. Saya Khairun Hisam bin Nasir, pegawai pendidik di program Agronomic and Bioinformatics. Sekarang ni berada di Malaysian Dewi. Mostly aktiviti di sini melibatkan penyelidikan yang berkisar kepada pembangunan penanda DNA yang kita aplikasikan dalam baik bakaan, tanaman dan ternakan. Penyelidikan di Malaysian Dewi lebih kepada dalam pembangunan penanda DNA. Kebanyakannya kita bangunkan daripada tanaman, mostly tanaman tropika, contoh dia padi, buah-buahan dan juga ternakan. Penyelidikan terkini lebih kepada pembangunan penanda DNA padi yang mana diaplikasikan dalam pembangunan varieti yang tahan kepada kemarau dan juga kemasinan. Kalau dibandingkan teknologi 20 tahun ke belakang, contohnya untuk penjenitipan, teknologi penjenitipan telah berkembang dengan maju dalam tempoh 20 tahun. Contohnya teknologi penjujukan DNA, sekarang ini kita telah pun ada penjujukan next gen sequencing, yang mana dia punya data yang dihasilkan lagi banyak berbanding dengan teknologi 20 tahun sebelum ini. Dalam amal ni kita menjalankan beberapa kajian. Contohnya yang pertama kita buat kajian tissue culture untuk
pokok-pokok yang bernilai tinggi lah. Lepas tu dia pokok yang sukar untuk dibiakkan dan dibanyakkan. Macam sekarang ni kita buat contoh nenas. Nenas kan demand, permintaan untuk bahan material terlalu tinggi dan kita tak cukup supply. Dan saya rasa teknologi tissue culture adalah cara yang terbaik lah untuk menghasilkan anak benih yang banyak dalam masa yang singkat. Bagi proses penghasilan tahap yang penghasilan anak benih tissue culture ni, kita bermula daripada mother plant, tumbuhan induk yang daripada luar kita kena pilih selektif mother plant tu yang terbaik lah. Maksudnya bila kita contoh kita nak buat nenas. Nenas tu kita kena pastikan nenas itu bentuknya yang terbaik lah. Bila dah ada bentuk yang terbaik, daun yang pokok yang terpilih, dan kita akan ambil sulur dia kat bawah, masukkan dalam lab, kita akan melalui proses pengsterilan. Nama saya Nur Azura Muhammad Said dari Pusat Penyelidikan Bioteknologi dan Nanoteknologi MARDI. Saya merupakan Timbalan Pengarah Program Biosensor dan Biodiagnostik di MARDI. Di MARDI kami telah membangunkan teknologi pengesanan pantas bagi kontaminan ataupun bahan pencemar dalam pertanian yang kami beri nama MARDI Sense. Jadi MARDI Sense ni menggunakan teknologi pengesanan yang diintegrasi dengan biosensor untuk pengesanan pantas kontaminan seperti pestiside bagi sayuran, residu antibiotik dalam ternakan, penyakit padi. Dan istimewanya MARDI Sense ni kami boleh bawa alat ni ke lapangan untuk diuji guna di lapangan. Faedah MARDI Sense kepada industri pertanian, ia membolehkan penguatkuasa ataupun petani untuk mengesan sebarang kehadiran racun ataupun bahan pencemar secara pantas dan cepat di lapangan tanpa perlu membawa sampel ke makmal, dan ini membolehkan agensi penguatkuasa untuk mengambil tindakan seterusnya. Sudah tentu kalau kita lihat pada hari ini, teknologi moden memainkan peranan yang penting kepada sektor pertanian, yang mana kalau kita lihat melalui teknologi moden lah kita dapat menyesuaikan sektor pertanian itu dengan cabaran-cabaran semasa yang ada, dan juga kita boleh meningkatkan pendapatan ataupun penghasilan tanaman secara lestari, yang mana kita memerlukan satu bentuk teknologi yang betul-betul dapat memberi satu peluang ataupun sumbangan kepada sektor pertanian secara mampan. Kalau kita lihat kepada cabaran yang ada sekarang dalam sektor pertanian, cabaran yang utama adalah umur petani yang sudah agak berusia, yang mana kebanyakan petani di Malaysia ini adalah sekitar 60 tahun ke atas. Dan cabaran yang kedua, keadaan keluasan tanah pertanian semakin berkurangan, dan yang ketiga, cabaran-cabaran dalam segi alam sekitar seperti perubahan cuaca. Jadi di sini teknologi moden memainkan peranan, yang mana penggunaan mesin dan IoT umpamanya boleh mengurangkan demand ataupun permintaan kepada keperluan buruh, dan juga memberikan kemudahan untuk petani-petani menjalankan aktiviti-aktiviti ladang melalui penggunaan mesin dan sebagainya. Dan kalau kita lihat cabaran kaitan dengan perubahan cuaca dan sebagainya, dengan teknologi moden di mana kita dapat membangunkan variety-variety yang bersesuaian, kita dapat menampung ataupun mengatasi sedikit sebanyak masalah yang kita akan hadapi di masa akan datang melalui perubahan kepada alam sekitar. Tell me about yourself and tell me a bit about farming. Shoma, I'm one of the founder of Farmi. I was very fascinated actually to look at this setup and this whole thing. You are using LEDs here. Can you tell me what technologies you are using here? What's going on here actually? When we ventured into this, we knew nothing about modern farming. So we had to look from which lights, because there are only 101 lights we Google. So we approached MARDI and Jabatan Pertanian. They actually gave us a consultation. These lights are actually produced in Malaysia itself. And all this while we thought all these horticulture light, they produced in China or US. And actually MARDI has been working with Impressive Edge, the local company here, for 5 years already to develop these lights. And in here, what we use is for our growing, the bed is what we use, we call the NFT system. DWC, deep water culture, NFT, Nutri-Film technique, there's ebb and flow, there are a lot of types. Why we decided to go with this? Because obviously one is there's ready-made parts in Malaysia, and so it's one of the cheapest and easy to modularize in indoor farm.
So nutrient film technique, what it does is that produces to this gap, to this pipe here, it releases the nutrient water, a very thin film so that it touches the roots of the plant. So with the thin film, and also there's oxygen left on top, so it's better for the plant growth. What we have is the automated dosing pump. Two of the most important factor for growth is the pH level of the nutrient and also the EC level, which is the salt level or concentration of the nutrient. So using this control panel, what we can is you control the dosing pump. So you pump the nutrient into the water reservoir where it manages the pH level and also the EC level. So that part is automated by itself. This LED light is mainly for vegetable growth. So there's like for fruits, there's for vegetable, there's for flowering. So we've got the one is for vegetable. The difference between sunlight and this is that one, it only gives what the plant requires. So it's not too much or not too little. You can see the green is for the chlorophyll production. The blue is the blue spectrum is mainly for so that the plant growth is not overly too long. It's not elongated. It's more make it more stunted and more compact, which is better in the outlook also in the produce. And for the red one, there's a lot more. It's for to help the growth of the photosynthesis and vegetative growth. So what type of crops that you are growing here? The cost of production here is pretty high, so we have to make sure that our produce also is sold in not say reasonable, at a slightly higher market rate. So what we're trying to produce is what it is available imported and also highland. So what we're growing here is mainly few types of kale, curly kale, dinosaur kale and scarlet kale, and we do have some Asian variety. This is one of our famous crops, which is later I can show you, the wasabi leaf mustard. So it's not actually the wasabi root that you eat, actually it's a type of crops where you can actually eat it. It has this tangy, spicy taste. So what kind of support are you getting from the government? We'll be getting support from Mardi and Jabatan Pertanian in terms of like the nitty-gritty details of like growing and also the specs of our farm here. So in your personal opinion, right, do you think that technology would attract the younger generations? Yeah, technology will attract because nowadays there are technologies where you can actually you don't even have to worry about growing. All you have to do is to key into your dashboard or your IoT system what kind of plant you want to grow. They actually have a recipe for that already. All you have to do is just probably worry about your sales and marketing part. What I would advise to the younger generation is that take a leap of faith, step your foot into it. I mean, you're going to face a lot of problems, but then solving all these little problems on a daily basis is going to give you a satisfaction also. The future is bright for this.